तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांतल्या सगळ्या घरांच्या विशयीचो एक कन्फ्युजन क्रिएट जाता ती लिगल काय इल्लिगल म्हणजे गांवांत असलेलीं घरां हें कन्फ्युजन आसा. तेज्या खातीर सरकाराच्या वतीन आमी एक 3 सर्कुलर इशू करता. एक सर्कुलर पयलो जो आमी इशू करता हो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी इशू करता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन इशू करता आसतना द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ सच सर्वे होल्डिंग्स either first survey plan prepared under the provisional of the Goa Land and Revenue Code 1968 around the period between 1970 to 72 show the existing of the structure on the said land and the total area of the survey holding does not exceed 1,000 square meter and the existing structure as shown in the survey map covers at least 25% of the total area of the said plot. Okay. हाज्या खातीर आमी स्पेशली आमी म्हणटा हातूंतल्यान the Deputy Collector and Sub-Divisional Office may examine the relevant records including Form 1 and 14, Form D and a survey plan prepared under the Goa Land Revenue Code 1968 and if required may consult the Director of Settlement and Land Records. Upon such examination, if claims is found to be in order, may issue the certificate in a prescribed form, form number 2, upon the payment of rupees 1,000. Okay. All such applications shall be disposed by the Deputy Collector Office and Sub-Divisional Office within the period of 7 days. Okay. हे सर्कुलर आमी क्लियर कट ताजो परफॉर्माय दिता लोकांनी एप्लाय कशें करपाचें तें आनी डेप्युटी कलेक्टर्स जे आसा पळय न्ही हे सर्टिफिकेट कशें इशू करतले तेंय सांगता. Deputy Collector will issue request for the certification of the existing structure for the proposed exemption of the fresh conversion. This is an application form. And a office of the Deputy Collector of the Sub-Divisional Office issue करतलो. This is to certify that the structure existing in survey number, PT sheets number, subdivision, Chalta number, village, taluka, admiring area of the duly reflected in the record of the right 1 and 14 and Form D and the original survey plan prepared under the provision of the Goa Daman and Diu Land Revenue Code 1968 during the period of 1970 to 72 thereafter. Based on the verification of the above record, it is hereby certified that the said structure form the part of the settled land and the area covered by the said structure does not require a fresh conversion sanad under the provision of the Goa Land Revenue Code 1968 for the purpose of reconstruction. ही सर्टिफिकेट जी आसा जोण आपल्या 72च्या पयलींचें घर आसा ताणें एप्लाय करून ही सर्टिफिकेट घेवची आनी तो फ्रेश न्यू कन्स्ट्रक्शनाक वयता आसतना तेका वेगळी कन्वर्जन सनद घेवची पडची ना. तेका डेप्युटी कलेक्टरान इशू केल्ली ही सर्टिफिकेट इट इटसेल्फ वर्क एज कन्वर्जन सनद. दिस इज वन. आतां हेच सर्कुलराक धरून आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी ही 2 सर्कुलर इशू करता. ओके. डायरेक्टर ऑफ पंचायत जे इशू करता स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग ऑन द रेव्हेन्यू सर्वे प्लॅन ऑफ द लँड होल्डिंग इन द रुरल लोकल बॉडीज. ओके. त्या सर्वे प्लॅनाचेर हातूंतल्यान ओके सेम वे परत द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ 1972 तो धरून आमी हांगासर म्हणटा आसतना द विलेज पंचायत secretary on the receipt of the application upon verification of the document issue the certificate in the prescribed form by on the payment of rupees 1,000. आता तो prescribed form आहा पळय न्ही that form itself says same way whether जे हांवें टोटल वाचलां ते सगळें त्याच पद्दतीत आसा. हांगासर I hereby certifying village panchayat ताका certify issue करतलो. ओके. based on same thing this type of certificate will be there. त्याच पद्धतीची सर्टिफिकेट्स आसतली. तितूर तो म्हणटलो बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाव रिकॉर्ड अँड सर्टिफिकेट इशूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर अँड सब डिव्हिजनल ऑफिसर इट इज हियर बाय सर्टिफायड दॅट द सेड स्ट्रक्चर इज एन एक्झिस्टिंग लिगल स्ट्रक्चर अँड इज ऑल्सो असेस्ड फॉर द हाऊस टॅक्स. हे स्ट्रक्चर हे लिगल स्ट्रक्चर आसा ही ताका तो सर्टिफिकेट दितलो. म्हणजे 72च्या पयलींचें घर ज्याचे ज्या जागेत आसा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेले आसा आनी घर नंबर तेका म्हाजें घर म्हाज्या नांवाचेर रिकॉर्डेड जर आसत जाल्यार तेका हें घर लिगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटलें. इधर तें रेजिडेन्शियल हावस किंवा तें कमर्शियल स्ट्रक्चर हें जरी असलें जाल्यार तेका तें लिगल म्हणून ही पयली फावटी सर्टिफिकेट इशू जातली. आयज पर्यंत हावस टॅक्साच्या शिवाय ताच्या कडेन वेगळी कसलीच डॉक्युमेंट नासले. द सेम थींग
सर्क्युलर इज इशुईंग बाय द डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया आणि हांगासर म्युनिसिपल एरियेत सुद्दां DMA म्हणजे CO ऑफ पर्टिक्युलर म्युनिसिपालिटी विल से द सेम थिंग. ओके, ताणे जे आसा पळय न्ही हे बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाउट डॉक्युमेंट द सर्टिफिकेट एंड इशूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर हियर बाय द स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग इज द लीगल स्ट्रक्चर एंड इट इज असेस फॉर ही सर्टिफिकेट प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो CO जो आहा पळय न्ही तो इश्यू करतलो. आमी लोकांक इतके इजी करून दिल्ले आसा की तांच्यांनी प्रिस्क्रायब फॉर्मान एप्लिकेशन सुद्दां कशें दिवपाचें. ओके, हेंय ठरयलां. डेप्युटी कलेक्टराक कशें दिवपाचें, CO कशें दिवपाचें आनी पंचायत सेक्रेटरीक कशें दिवपाचें. म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की गोंय राज्यांत पयलेच फावटी अशा पद्दतीन आमी हो म्हणजे इट इज बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन इशूड अर्लियर. ओके, आमी क्लॅरिफिकेशन्स इशू करता की गांवांतले 72च्या पयलींचे जे घर जे इररिस्पेक्टीव ऑफ द हूज लँड इट इज, आलवारा लँडाचेर जरी घर आसलें 72च्या पयलींचें जाल्यार तेका ती सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून सर्टिफिकेट इशू जातली ताज्या नांवान. दीस इज नॉट फॉर द ओनरशीप टायटल, दीस इज फॉर द सेटलमेंट टायटल अँड लीगल फॉर द स्ट्रक्चर. आय मीन टू से डॅट घर इज अ लीगल घर. हे आमी करता. आमी त्या जमनीचो डॉक्युमेंट जो आहा पळय न्ही ह्या सेटलमेंटाच्या हेतून दिवना, बट ते लीगल स्ट्रक्चर म्हणून पंचायत दिता आनी सेटलमेंट म्हणून तेका आमचो डेप्युटी कलेक्टर इशू करता. बरोबर आसा तुजें. 72च्या पयलींची लँड जी आसा पळय न्ही हांगासर जाल्लें आसा कितें तर एकदां गांवांनी आसलेल्यो खूब जाणांच्यो लँड आसात आनी तांच्यांनी जे आसा पळय न्ही डिविजन करून करून आपल्या भितर डिवायड करून केल्लें, बट ताचे कडेन ताच्या घराचो टायटल कांयच नाशिल्लो. हेज्या निमित्तान ताका टायटल जातलो. दुसरी गजाल, ताका हावस रिकन्स्ट्रक्शनाक वयता आसतना ताका परत म्हणजे 10 ते 12 ताका सर्टिफिकेट ऑफिसांनी वचपाचें बंद जातलें. नाल्यार सनद घेवपाक ताका मागीर फॉरेस्टान चल, TCPन चल, लँड सर्वेन चल, लँड सेटलमेंटान चल, हेच्या कडेन मागीर PWDची NOC हाड, हे सगळ्यो कांयच लागच्यो ना. ताका सुटसुटीत रित्या आपल्या घराची सनद ही दिवपा खातीर ताका ओके जातली. पयली सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टराची जाय पडटली. ती घेवनूच त्यांनी पंचायतीक किंवा त्यांनी DMAक हें अप्लाय करपाचें. आमी तेका सुद्दां हावस ओन बाय जेचे लागला, जेचे घर सर्वे नंबरार लागला ताका इशू करता. हावस जर सर्वे नंबराचेर लागलेले आसत जाल्यार ताका आमी इशू करता. आमी ऑलरेडी आमचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर इशू केलो, नोटिफायड करून आमच्या सायटीचेर आसा. ओके, आयज DMAची आनी हाजी इशू केलो, सायटीर गेलो DMAचो आनी हाजोय बी सायटीर गेलो आमचो. हांवें परत सांगलें, सर्वे प्लॅनाचेर घर आसा आनी तेज्या कडेन एनी वन ऑफ द डॉक्युमेंट आसा. रजिस्टर्ड कशें आसचें ना. 72चे घर जर आसात, ओके, 72चे घर जे प्लॅनार लागलां त्या घराच्यो गजाली करता आमी. म्हणजे मूळ गोंयकार जो इतके दीस गांवांत रावतालो आनी आपल्या घराचो जेच्या कडेन कांयच डॉक्युमेंट नासलो. म्हाका हें सांगता आसतना खूब खोस भोगता. म्हाज्या मुख्यमंत्री टेन्युअरान आनी मिस्टर मोन्सेरात हाज्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्या टेन्युअरान लोकांच्या मूळ गोंयकाराच्या घराचो प्रश्न आमी सुटावो करता. आज वेगवेगळे हायकोर्टात आनी वेगवेगळी डिसिजन जायत आसा. रस्त्याक तेकोन आसलेले शॉप सुद्दां घडये कदाचित 72रान बांदलेले आसतले, ताच्या कडेन तेजे डॉक्युमेंट आसतले, ताजे म्हणजे तेजे रेव्हेन्यू आपल्या सर्वे मॅपाचेर लागलेले आसतले. रोड मागीर कदाचित केन्ना केन्ना वाडत गेल्ले आसतले आनी आमी ताका इल्लिगल म्हणत आसता. बट ते इल्लिगल न्ही, तर त्या कडेन लिगल सर्वेचेर तेजे लागलेले आसा. बट तो फक्त सर्वे लागला म्हणटा, हातान तेज्या कांयच ना. सर्वे प्लॅनाचेर मार्क दिसता तेज्या, बट तेज्या हातांत डॉक्युमेंट जाय. तेज्या हातांत डॉक्युमेंट जाय म्हणून ताका आमी डेप्युटी कलेक्टराच्या वतीन तुजें घर हें सेटलमेंटान आसा ही एक सर्टिफिकेट दिता आनी प्लस तुजें घर हें लिगल आसा म्हणून पंचायतीच्या वतीन आनी ताका आमी म्युनिसिपालिटीच्या वतीन ताका सर्टिफिकेट दिता. हो सगळो प्रोसेस हो 1 ऑगस्टाच्यान सुरू जातलो.